जहाँ जहाँ वक्तव्य आमने अधिक समय आपंकर लगू ना तथापि ये आम आसी दायित्व आम दायित्व आम रही दायित्वटा निश्चय संपूर्ण प्रथम जो जराश्रम कथा मुझे जराश्रम गोटे सुस्थ समाजर लक्षण प्रमाण महात्मा गांधी को थे एत जन जाइए अनुरोध करने गोटे से जराश्रम कर तार उद्घाटन महात्मा गांधी पास जाए महात्मा गांधी मना करदे सीधा कहले जराश्रम सबुतक जराश्रम जो दिन बंद हम मत जब तुमने डाक से तुम अनुरोध रखी किंतु जराश्रम उद्घाटन करने आदौ कौन समाज जेकोसी समाज हो तार जो सामाजिक मूल्यबोध अवक्षय हुए से ही आम वरिष्ठ नागरिक मान बापा माँ हूँ जेकोसी जो मैंने निसंतान था ये किसी असहाय वृद्ध बालक वयस्क मानक आम माने अपमानना करूँ अपमानित करूँ से आश्रय न था जब पुओ कहूना झील दुहे ना पुओ पुतरा अच्छा कौन से आत्मीय स्वजन अच्छा से वयस्क मान सम्मान दौना आम भाव से समाज अवक्षय ही हो समाजर समाज परिमार्जित समाज शृंखलित समाज जड़े गोटे आदर्श समाज बोली आम कहवा ना से समाजर नीति आदर्श मूल्यबोध सब क्षय हो जाए तो ये जो जराश्रम आम देखुचे से जराश्रम भितर आम दुटा जिन देखुचे गोटे तो कहवा एम आत्मीय स्वजन मानक निश्चय निंदा करवा जो मैंने यही जीवंत चलती देवता मानक अवमानना कर आश्रय खोज खोजिया से पहुँचुं पाखपाख कथा मुझे एवं मानविकता भितर बंचिकी रही मूल्यबोध बंचिकी रही जिते दिन पर्यंत आमर स्वर्णप्रभा सुभाषिनी मैडम आ प्रभाकर मिश्र सार जिते दिन भली मनीष जिते दिन पर्यंत समाज अच्छा आम कहवा से पर्यंत तथापि मानविकता बंचिकी रही जिते अवहेलित हूँ पछे पार्थक्य बा समाज यही मनीष मैंने जिते अपमानित हूँ कोड़े नापी गोटे निश्चिंत आश्रय देवाई ये देवता मैंने ए सुधा अच्छा आई मैंने एमती रही था जो आदर्श तांकर जो कार्य केवल यही परिसर भितर सीमित न रहू पेपर पढ़ी जिते मैडम को 45 लाख टंका से दान कले पेपर बाहरी पेपर पढ़ी आ देखा माटीर स्वर 10 पल्लार भेटी तेणु से मनीषटीर अनुष्ठान जो स्वप्न से स्वप्नटा जो सार्थक हो साकार रूप नहीं मुझे जो ठिया मत बहुत माने गौरवान्वित हो बहुत आनंद अनुभव कर मो भीतर सेमती किसी प्रेरणा आसूँ आम ये जड़े जड़े मनीष को आम आदर्श करवा जो कार्यपंथा कार्यप्रणाली शिखा तेणु यही गोटे आम भाव समाज तथापि किसी बंची समाज में मनीष पणिया बंची मनीष बंची एपर्यंत मानविकता बंचिकी रही प्रकृति आम किसी आसवा बही कथा माटीर मनीष प्रभात बाबू एपूर्व ताकर आउ गोटे बही देखी माटीर स्वर से उन्मोचन से माटी मनीषर कथा माटी माटी सह से संपूर्ण भाव जड़ित आटीरे मनीष केमी महाकाश को हाथ बढ़े महाकाशर स्वप्नता मन से भरी दिखती माटी गोटे छोटिया बीज को छोटिया अंकुरटी को केमी द्रुमर परिणत करेंगे से कथा चिंता करते निज कथा से संपूर्ण भूली जाते सब से उच्चरीकृत चेतना नहीं से बचुँच भूमिका लिखुचे माटी एवं माटी महक जो बही से उन्मोचन कले आज से
ସେଇ ମାଟି ମଣିଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର କଥା। ସେ ମାଟି ମଣିଷମାନେ କେମିତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବେ, ମାଟି ମଣିଷ କେମିତି ତାଙ୍କର ଯାହା ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର, ସେ ଅଧିକାର ସେମାନେ କେମିତି ପାଇବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ, ସେମାନେ କେମିତି ସମର୍ଥ ହେବେ, ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ମିତା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ସେଇ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଏଇ ସାଧାରଣ ଜନତା କେମିତି ତାଙ୍କର ସମାଜରେ ସେ ଠିଆ ହେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବେ, ସେଇ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କେବଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ କବିତାରେ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ମାଟିରୁ ଉଠେଇକି ମାଟିରୁ ସେ ସିଧା ମହାକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଅତି ନିକଟରେ ଯେଉଁ ମାଟିଆ କେଳା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶୀତୁଳିଆ ଜାତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଜନ୍ତାଳ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଥର ଯେମିତି ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇକି ଥିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସ୍ୱରର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ତା, ଯେଉଁ ଶାଣିତ ବକ୍ତବ୍ୟ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ସେମାନଙ୍କର କଳା, ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ସେମାନଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ଏସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କରିବାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଏମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହୁ, ଏମିତି ସେ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ସୁଫଳ ସେ ଏମିତି ସଫଳ ହେଉଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆସିଛି ମାଟିଆ କେଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ କିଛି ଆଗକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିଆଯିବ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଚିଠି ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜିକାଲି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ସୁବଳା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ମାଟିଆ କେଳାମାନଙ୍କର ଭାଷା ଯାଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏଇଟା କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବି, ସମୟ କମ୍, ଆମର ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହିବି। ସେ ଯେଉଁ ଗପରେ ଗପରେ ରାମାୟଣ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଗପରେ ଗପରେ ରାମାୟଣଟାକୁ ଏଇ କଥା ଆକାରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ମହାଭାରତଟାକୁ ଜୟନ୍ତୀ କେନ୍ ମୁନସିଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାଭାରତ, ସେ ମହାଭାରତଟାକୁ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜାନିବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଳ୍ପରେ କଥାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାମାୟଣକୁ ବୋଧେ ବହୁତ କମ୍, ମାନେ ମୋ ଆଖିରେ ତ ସେମିତି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଜଣଙ୍କ ନରହରି ଉପାଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ଜଣେ OS ଅଫିସର ଥିଲେ, ସେ ରାମାୟଣଟାକୁ କରିଥିଲେ ଗଳ୍ପରେ। ସେମିତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସୁରେଶ ବାବୁ, ସେ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହେବେ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପରପିଢ଼ି ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆମର ଯାହା ସଂହିତା ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେସବୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ମୌଳିକତା ସେ ହରେଇ ଦେଉଛି। କେବଳ ନାଟକୀୟ ତା ଭିତରେ ତାର ମୌଳିକତା ସେ ହରେଇ ଯେଉଁଭଳି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ତାର ଐତିହ୍ୟ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ତାର ମୌଳିକତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବହିରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାମାୟଣ, ସେ ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ ନାଟକୀୟତା ନାହିଁ, ସେଇ କାଳ୍ପନିକତା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ଭେଜାଲ ଜିନିଷ ସେ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲେ, ଆମେ ଅପା ମୁଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ତ ଖୋଲା ହେଲା, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଖୋଲିକି ଯାହା ଟିକେ ଖେଳେଇଛି, ସେ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏ ଭିତରେ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ଆଉ ରାମାୟଣର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ତାର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିନଥିଲା ଆଗରୁ, ତାକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ। 18 ଖଣ୍ଡ ମହାଭାରତ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ଲେଖିଲେ। ସେ ଯେମିତି ବେଦକୁ ସେ ଭାଗ କଲେ ବ୍ୟାସଦେବ, ସେଇଭଳି ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାମ।
जो काम आगामी पीढ़ी को से उपादेय हम कारण आजकल जो सोशल मीडिया जुगे पढ़ापी कहीं इच्छा करूना रामायण महाभारत जो पद्यर अच्छी पढ़ा तो बुझ बेपार अति सर्कट समग्र रामायण प्राय 322 पृष्ठ मुझे देखी से भितर से रखी से निश्चय अति धन्यवादर कथा प्रति कृतज्ञ रहा कारण ओडिया साहित्य को ये पुणी गोटे ओडिया साहित्यर उन्नति में ओडिया साहित्य सार्थकता को गोटे अवदान कृतज्ञ रहा आजिकार यही संध्या को आपण मैंने ये मातृ दिवस ये गोटे कार्यक्रम कर प्रथम प्रभात बाबू को अन्य जो मान सब उद्योक्ता अच्छा धन्यवाद देवी आ गोटे मातृ दिवस कविताटे मोर अच्छी माँ के उद्देश्य 2 मिनिट नेबी सेटा पढ़ीदेवी आपन को अधिक समय नेबी ना से कविताटे पढ़ी मोर वक्तव्य मु शेष करी कविताटे छोटिया कविताटे बो पे औषध इंजेक्शन सालाइन नर्स डाक्तर गहण तो अंतिम शज्या को बेढ़ी आम 8 जोड़ा पापुलीर स्पर्श तो विवर्ण कपालू पारिलानी पोछि कणिकाए वेदनार स्वेद पारिलानी उणा करी तो जातना तो दुख तो दुस्थिति केमिति भरुथिला तो जोड़ाए पापुली 8टा आंजुलीर अजस्र आश्वस्ति तू नीरवी गलु जे आम मुंड उपरु छिड़ी पड़िला एकतार आकाश भुसुड़ीगला माटी पिंडार आश्वास संप्रीतिर संजवती लिभिगला जह्नी फूल विवर्ण दिशिला तो कोଳରେ तो काखरे तो पाद उपरे पाद रखी जीवनर बड़दाण्ड लघिथिबा तो स्वप्न माने तोते गोटे भी पाद बोही पारिलेनी तू सेमिति अरक्षा होई पड़िलु तू वाटर बेड सारा राति को एक राति करी कलापाती मुंडी छांचुणी तू आगलुथिलु चमर बाट गोटे राति को 7 भाग करी आमे तोर आयु क्षीण कलु तो ममतार मंदिर रे तो त्यागर दिखाड़ी जलुवा आम स्वार्थर सहित तू अंतस्थ करनेलु औषध इंजेक्शन भली तो सुख तो स्वच्छंद तो आराम तो आनंद सबू तो चिपुड़ी निगाड़ी देलु आम प्रतिदान आपत्ति अभियोग छड़ा कौन आम ते देलु जे पुणी थे सरग दुआरे ठिया हो नुआ एक याचना करूँ आम तथापि मागुछु ते जोड़ हस्ते क्षमा माँ मोर तो अकृतज्ञ दायदू क्षमा करदेबू तो अकृतज्ञ दायदू